ଏହି ଆଦେଶ ଦେଉଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଦଳଭେଦ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରି ନଥାଅ, କାରଣ ଭୋଜନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଆପଣା ଆହାର ଭୋଜନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାରେ ରହେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାତାଲ ହୁଏ। କଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘର ନାହିଁ? କିମ୍ବା ତୁମେମାନେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଅବଜ୍ଞା କରୁଅଛ? ପୁଣି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଅଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି? କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି? ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ତାହା ଏହି: ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। 25 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ। 25 ପଦ। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେ ଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଏ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ବସିଯିବା। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଧର୍ମଗୁରୁବାର ସଭାର ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ଲୋକମାନେ 1445 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ 1445 BCରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ, ସେଇ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାନେ 3470 ବର୍ଷ ହେଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 3470 ବର୍ଷ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1445ରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖୋଲିବେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 6 ପଦ। ମୁଁ କାହିଁକି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ପଢିଲେ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ରର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ମାସ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ମାସ ଓ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହବ। ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାସ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଅବିବ ମାସ ବୋଲି କହିପାରିବେ ବା ନିଶାନ ମାସ ବୋଲି କହିବେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ। ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମଝିରେ ପଡେ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ କି କଥା କୁହ, ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯେବେ କୌଣସି ପରିଜନ ଅଳ୍ପ ହେବେ, ତେବେ ସେ ତାହାର ଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରାଣୀଗଣର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେଷ ଶାବକ ର ଅଟକଳ କରିବ। ତୁମାନେ ମେଷପୋଲ ଛାଗପୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ, ତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 1 ବର୍ଷୀୟ ପୁଂ ଶାବକ ହେବ।
ସେଇ ମାସର ଚତୁର୍ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେ ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମେଷକୁ ନବ ଆଉ 10ମ ଦିନରେ ତାକୁ ପୃଥକ କରିବ। 10ମ ଦିନ କୋଉ ଦିନ? 10ମ ଦିନ ହଉଛି ଆମର ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପର୍ବର ଦିନ, ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଥର ଯିବା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଗଧର ପିଠିରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀ କହିଥିଲେ, ଜିଖରୀୟ 9:9 କଣ ବୋଲିକରି, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରାଜା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରୋମିଓ ସରକାର ଏ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହଉଛି କଣ ବୋଲିକି, ଯେ ଆମର ରାଜା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହାତରେ ଧରିଲେ। ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା କଣ ଅଟେ? ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହଉଛି ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ଏଟା ହଉଛି ବିଜୟର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ତଳେ ପାତି ଦେଲେ। ଲୁଗା ପାତିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ପାତି ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେହୁ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ବି ସେମାନେ ସେମିତି କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ ବି ଦେଲେ। ତ ଏମାନେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିବେ, ଏବେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋମିଓ ଛାଉଣି ଆଡକୁ ଯିବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବେ, ଆହୁରି ଆମର ରାଜା ହେଇକରି ଥିବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋମିଓ ଛାଉଣି ଆଡକୁ ନ ଯାଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ ନା କଣ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ସେ ବେଥନିଆକୁ ବାହାରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ବେଥନିଆ, ବେତଫାଗି, ଜେରୁସାଲେମ, ଜିତ ପର୍ବତ ୟା ଭିତରେ ହିଁ ସେ କଣ କଲେ, ଏଇ ରବିବାର ଦିନରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଏ ରହିଲେ। କାହିଁକି ରହିଲେ ସେ? ଯେହେତୁ ଯୋଉ ମେଷକୁ ବଳି ଦିଆଯିବ, ସେ ମେଷଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ସେଇଠି ରହିଲେ। ଯାଜକ, ମହାଯାଜକ, ସୈନ୍ୟମାନେ, ପଦାତିକ ମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକା ଥିଲେ। ତ ରବିବାର ଦିନ ଏମିତି ହେଲା। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିମ୍ବୁରି ଗଛକୁ, ଫଳ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୋଠାରେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳ। ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା। ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା ମାନେ କଣ? ତା ପକ୍ବ ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାନେ ଅବିବ ମାସ ବା ନିଶାନ ମାସର ଏଇ 13-14 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ ଡିମୁରି ଗଛରେ କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଅପକ୍ବ ସାନ ସାନ ଡିମୁରି ଗୁଡାକ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମ ଲୋକମାନେ ଡିମୁରି ଖାଆନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଡିମୁରି ଖାଇବାଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏଟଲିଷ୍ଟ କଣ ଥିବ, ୟା ପାଖରେ ପାଚିଲାଟା ସମୟ ହେଇନାହିଁ। ପାଚିବା ଫଳ କେବେ ଆସିବ? ମେ ମାସରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ କଣ ହବ? ଅପକ୍ବ ଫଳ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି କଷି ଡିମରି ମିଶା ନାହିଁ ବୋଲେ କେବେ ପାତଲାଟା ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ଫଳ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶେଷ ପକ୍ବ ଫଳ କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାପରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କଣ ହଉଛି? ସବୁ ଅଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ କଣ କରିଛ? ତୁମେ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗୋହର କରିଛ। ଆଜିର ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି? କାହାର କବ୍ଜାରେ ଅଛି? ଏବେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏକା। ଯଦି ଆଜି ବି ଯୀଶୁ ଆସିବେ, କଣ କରିବେ? ଆଗେ ଆମର ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଆଗା
କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଖୋଲେ, ଏମାନଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡି ଗଲା। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ବେପାର ତ ବନ୍ଦ ହବ ସବୁ ତା ପଛରେ ପଳେଇବେ। ସେତେ ଥିଲା ନଥିଲା ସବୁ ସାକ୍ଷୀକୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାହାର ସାକ୍ଷୀ ମିଳୁନାହିଁ। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅ। ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରବିବାର ଦିନ ହୋସାନା ବୋଲିଥିଲେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଚଢା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିମତ ଥିଲା, ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁରା ହେଉ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବୁ, ସେଇଟା ଯଦି ପୁରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କି ଲାଭ? ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଏତେ ଦାନ ଦେଲୁ, ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲୁ, ମାନେ ଯୀଶୁ ଖାଲି ଲାଭ ପାଇଁ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଏ ତ ଗଲେ, ପଇସା ମାରି ଖାଉଥିଲା। ସେ ଲାଜ ନଇଲାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପଇସା ହେଲେ ବିକତା। 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବୋଲେ କେତେ? ଗୋଟେ ମାସର କୁଲି ପଇସା। ଦିନକୁ ଗୋଟେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା। ଆମେ ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣାରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଟା ମାଂସୀ ତୈଳ ଆଣିକିରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛି। ସେ ତେଲ କେତେବେଳେ ଲଗାଯାଏ? ଜଣେ ଲୋକ ମଲା ପରେ ତାକୁ ତୈଳ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବ ସେଇଟା। ତାର ଦାମ କେତେ? 300 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା। 300 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବୋଲେ କେତେ? ଗୋଟେ ବର୍ଷର ମଜୁରୀ ପଇସା ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହେଇ 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମର ଆଖପାଖ ରହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବେଥନିଆକୁ ପଳାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ କଣ ହବ? ସେ ମେଷ ଶାବକକୁ ବଳି ଦିଆଯିବ, ତାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରାଯିବ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ପଢିବେ, ରକ୍ତକୁ ନେଇ ବାଜୁବନ୍ଧର ଲଗାଇବେ, ଆଉ ମାଂସକୁ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ କୋଉଠି ଭୋଜନ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେ 12 ପର୍ବ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ, ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ। ତୁମେ ମାନେ ସେହି ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି କେତେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଆଉ କେତେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମରୁଛନ୍ତି, କୃଷରେ ତ 2ଟା ଚୋର ବି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଅଲରେଡି ମରି ସାରିଛନ୍ତି କୃଷରେ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଚୋର ମରି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମରିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଲୋକ ସହଜରେ ମରିବ, କାରଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଯିବ ତାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଡ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ହାଡ ଭଙ୍ଗା ହେଇନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ହାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯଦି ହାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା, ହେଲେ ପାପ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ବାସ୍ତବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, କ୍ରୁଶୀୟ ମରଣକୁ ଭଲରେ ବୁଝି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପିଠିରେ କେତେ ମାଂସ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କେତେ ମାଂସ ଥିଲା? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ এই ଅଂଶଟା ଖୋଲା ଥାଉ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 129। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆଜିର ଏ ପ୍ରଭୁବୋଧ ସେବା ଯୋଉ ଅଂଶୀ ହଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଅଂଶୀ ହେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଯେପରି ପାପ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 129 ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, କୃଷକ ମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ହଳ ବୁଲେଇଲେ, ସେମାନେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଶିଆର କଲେ। ଆମେ କାଲିକି ଏ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ। ଆମେ ମାନେ କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଠିରେ ହଳ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ। ହଳ ବୁଲେଇଲେ କେମିତି ହବ? ମାଟି ଫୋଡା ଫୋଡା ହେବ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶିଆର କରାଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ବି ସେମିତି ଆଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା,
दाढ़ी सब उपाड़ी पकाई मुहर छेप पकाई घोड़े करी विधा मारी अपमान करी आज रात्र से रात्र अटे आपण जितेबाला ए मेजर अंशी हेबे आपण हाथ में जो से रोटी और द्राक्षारस नेबे आपण मन रखि तांतु एटा किछि नुहे एटा जीसुंकर रक्त और मांसर निदर्शन अटे आपण जो द्राक्षारस नउछंती द्राक्षारस केमती बना जाए आपण जदि इस्राएल देश जिबे द्राक्षा केमती पेड़ा जाए आपण देखिबे इवन आपण को घरे मध्य द्राक्षारस केमती बाहर करा जाए ग्राइंडर रे पकाई करी ग्राइंडिंग कला परे सेठ रस माने आपण को पाए प्रभु यीशु सही परी ग्राइंडिंग हेले रोटी केमती बना जाए एक गहमर रोटी केमती बना जाए प्रिय भाई भौणी माने गहम को अणा जाए तार चोपा को बाहर करा जाए तापर ताको मिलिंग करा जाए माने ग्राइंडिंग करा जाए तापर दलिबे तापर बेलिकी ताबारे सेकला पर रोटी माने आपण को पाए मो पाए प्रभु यीशु सही परी कष्ट सहिछंती मैं आपण को कहीं की अंश पढ़िबा पई कहिली आमे अनेक थरो ए धर्म गुरुवार पालन करिछु कारण धर्म गुरुवार रात्र हमको आवरी गुडे विषय हमको जणाए कारण जने लोक से रोटी और द्राक्षारस नेला परे से जीसु को चुंबन करी धरे दोछि ए रात्र सेटा आउ जने कहूची मु तुम पाई मरिबा पाई रेडी अछि बोली कहबा लोक से जीसु को चिनी नाही बोली 3 थर स्वीकार करूछि बाकी शिष्य माने जीसु को छाड़ी करी पळेले एटा सही रात्र जीसु एकाकी अछंती एटा सही रात्र जो रात्र रे शिष्य माने प्रार्थना करी नाहंती और प्रार्थना न करिबार परीक्षा रे से माने पढुछंती एटा सही रात्र राति सारा जीसु को से माने कोन करिसंती विचार करिसंती काहे कि सकाळ भितर काम सारी देबार अछि कहा को मृत्यु दंड सांगे सांगे गोटे दिन दिया जाए नहीं किंतु एमाने एते व्यस्त अटंती काहे कि शीघ्र देबा पाए आ प्रभु यीशु मध्य व्यवस्था अनुसार शास्त्र अनुसार से कोन बारछि निस्तार पर्व दिन शुक्रवार दिन हमें देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जेरूशलेम रो बाहर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरूशलेम रे जन्म होई नांती बा जेरूशलेम भितर मरि नांती से कोठी मरुछंती जेरूशलेम रो बाहर कहीं के बाहर गृह मध्य रे आज संध्या रे प्रभु यीशु कौन कले देवा समय एटा मोर रक्त एटा मोर मांस मते स्मरण करबा निमंते एहा कर जत पालन करूछ मते स्मरण करो एटा मु एटा तो पाए प्राण देछि हाय सत्पर तो मते पासरिबो कि तोर पाए खाइली माड तोर पाए मु कष्ट सहिली आज संध्या रे आमे आसीछु प्रिय मान आमान को मध्यरु अनेक आज आसी पारि नाहंती शारीरिक असुस्थता अछि बा अन्य कोनसी असुविधा सकाश आसी पारि नाहंती किंतु आमे आसीछु हुए तो आसंता थरो आमे थिबा कि नै आमे जानी ना एटी केही मध्य एमिति नाही जे कार शरीर रोग बोलवाटा नाही बोली कहि हबो नाही किंतु आजिरो ए प्रभु भोज आपन को सुस्थता भी देई पारे आपन को दंड भी देई पारे एटा बाइबल कोन कहूची जने विशेष न मनी भजन करंती परे मु कहिबि सेटा आपन दंड निमंते नियंती समान दंड निमंते नियंती तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट निर्दोष बोली प्रमाणित हेबा दरकार तापर तांको बलि से मेष को बलि दिया जीवो ता निर्दोष हेबा दरकार आमे गाउछु सदा प्रभु को मेष निर्दोष क्रूस रे आपण मस्त खोलंतु लुक लिखित सुसमाचार तर 23 पर्व एटी 4 थरो लेखा जाउची 4 थरो लेखा जाउची लुक 23 पर्व 4 पद कोन लेखा जाउची सेतरे पिलातो प्रधान जाजक लोक समूह को कहिले आंबे एही लोक ठारे कोनसी दोष पाउ नाहु
तापर आपण देखिबे 14 पदरे ए लोक समूह को विद्रोह करू अछि बोली तुमे माने यहाँ को आम निकट को आनी थिलो और देखो आमे तुमान को साक्षात रे यहाँ को प्रश्न करी ता विरुद्ध रे तुमाने जे समस्त अभियोग करू अछो एपरि कोनोसी दोष यहाँ ठारे पाइलु ना एला द्वितीय कथा लखा दे से कोनोसी दोष पाइलु नाही तापर आपण देखिबे 22 पदरे पुरी से समान को तृतीय थर कहिले काहे की से की दोष करी अछि आबे ताहा ठारे प्राणदंडर कोनोसी दोष पाई नाहु तापर आपण देखिबे 41 पद आ आंभे माने सिना न्याय भावरे दंड भोग करूछु कारण आंभे माने निजर कर्मर समुचित फल पाउछु किंतु एही व्यक्ति कोनोसी दोष करी नांती माने से जाजक हुअंतु प्रधान जाजक हुअंतु शासनकर्ता हुअंतु साधारण लोक हुअंतु से समस्त कोति रे से निर्दोष हेबा दरकार आ निर्दोष हेला परे से बलिकृत हेबे आजिर संध्या सेही संध्या जा ख्रीष्टपूर्व 1445 रे लोक माने पालन करथिले आ आज को 3470 वर्ष हेला आमे पालन करी आसीछु कोन लेखा अछि एटा अनंत कालीन पालनीय विधि हबो अनेक चर्च रे गोड़ धुआ कार्यक्रम भी थाए किंतु केतडा चर्च रे करंती नाही मु थरे जण को पचाली तमर चर्च रे काहे कि गोड़ धोइबा कार्य करूनो बोलारु आज्ञा गोड़ धोइबा को छाडलु बोले से ढाल संग मारामुरी हेबे डांडे बुंस माने कोन का सहित कारो पडू नाही जदि आपनकर जदि का सहित पडू नाही से जदि एबे साइड रे बसितिबो केंती लागुतिबो आजिर परा दिने आस तो मोर बस पाथिला केंती लागुथिला लो मुया का जानिची से कष्ट मु कहि पारबी नाही मोर मुन तो डिस्टर्ब हे गला आपन को डिस्टर्ब नहीं आपन को देखि प्रभु डिस्टर्ब हे जीवा कथा जे ए कुकुर लेंज आरी आसीची आउरी प्रपोज नेबा कास्ती ए बारंबार मते उपेक्षा करूची बारंबार मते तिरस्कार करूची ए पुणी आसीची प्रभु आपन को मते जते क्षमा करिसंती आमे भी सतकी क्षमा करबा दरकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट शिष्य मानकर गोड़ धोई दउछंती केते बेले जानि छंती जोहन लेखुचंती से अंश रे पिता तांको समस्त अधिकार देले एटा जानिला परे से गामुछा नेले कटिबंधन कले और शिष्य मानकर गोड़ धोई देले काई की धोई देले जानि छंती से मानकर कल्चर बा कस्टम रे थिला घरे जदि को अतिथि आसीबे तांको भोजरे बसाइबा पूर्वरु घरर चाकरर काम कोन से आसीथिबा अतिथि मानको से गोड़ धोई देबो आ एठी तो के चाकर का नहीं जदि प्रभु कहबे पितर को पितर जा जाको जण आंद्रेर गोड़ धोई दे बोले मके मुंड दुका नहीं बोल बस तुमको धोई देबी प्रभु तार कथा को नहीं आंद्रे जा ताको धोई दे मुलके नहीं आ ताको बिल्कुल नहीं प्रभु से कथा प्रश्न कौटू सेते प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रभु आउ गुरु हे करी से आगो धोई देले आउ कहउछंती प्रभु आउ गुरु हे कर जदी मु करूची तुमे माने मध्य परस्पर पाद धोई दबा आमे घड़ केते बेले धोई देबु आमे तो परस्पर को ग्रहण करि पारुनु परस्पर को मु देखा देखि ही पारुनी कोन कहउछु मुई मरी गले भी ताको खबर देबो नहीं देख तो मरी गला परे भी मुटे माटी देबा कासी नहीं माने भाबी देखंतु आमानकर क्रोध केमिति आज मेज निकट आसीबा समय आमे आपना को परीक्षा करू प्रिय भाई भौणी माने आज मु आपण मान को से शास्त्रांश मध्य को नहीं जीवा पई चाहे दया कर मस्त आसंतु खोलिबे समय अल्प थिबा सकासे मु केवल झापसा रे आपण मान कहिबा पई चाहिली काहे कि एटा तार पृष्ठभूमि अटे आमे जो आज निस्तार पर्वर भज पालन करछु धर्म गुरुवार एटा किछि नुहे यीशु ख्रीष्टंकर वास्तव स्वरूप को आमे देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट एटा पूरा करिबा पई आसीथिले एवरी पुस्तक कोन लेखा जाउछि एवरी 10 पर्व 4-5 पद रे से वृष और छागर रक्त पाप हरण करे नाही सेति पई प्रभु यीशु गोटे शरीर नै आसिले आ से शरीर को कोन करिवे निर्दोष भाबरे क्रूस रे से बलिकृत करिवे
से जहन से दिन कौन बोली कहउछंती जहन तार 1 पर्व 29 पदरे एई देखो ईश्वरଙ୍କ मेष शावक जे जगतर पाप बोही नहीं जानते। प्रभु जीशु केवल ख्रिस्टियन मान को पाई नुहे जगतर पाप बहन करबा पई से आसीथिले। मोर प्रिय भाई भणी माने आज आम ए वाक्य ध्यान करबा समय आम प्रत्येक प्रार्थना सहित आम वाक्य को ध्यान करबा पई जीवा कारण प्रभु आमको आज तांकर वाक्य जरिया रे से गुडे कथा कहिबा पई चाहंती। आम समस्त प्रार्थना रो सहित आम प्रभुंकर चरण तले बसिबा आ प्रभुंकर वाक्य को आमाने ध्यान करबा। आमाने हमर मूल अंश को फेरी जीवा जहा मान को पाई आज मनित करा जाईछि। प्रथम कोरिन्थियो तार 10 पर्व 17 पदरु शेष पद पर्यंत आमे सेठरु 3टी विषय केवल ध्यान करिबा। केवल आमे प्रथम कोरिन्थियो तार 11 पर्व आमे 17 पदरु जदि हमरो शास्त्रांश दिया जाईछि 17 पदरु आमे शेष पद पर्यंत माने 34 पद पर्यंत अध्ययन करिबा कथा समय नथिबारु आमे अल्प अल्प चुंबक रे आमे अध्ययन करि करि जीवा। मैं आपन के कहवा चाहे एटी कौन लिखा जाच्छी देखंतु। प्रथम कथा मैडम जोड़ा पढ़िले एमाने प्रभु बोध नेबा समय कौन करुथिले काकू जगा जुगी नहीं जार सुविधा अच्छे से आगो आसुथिले रोटी मिलला द्राक्षा रस मिलला कुटकुटा खाई कर माता ले करी तुमको खाइबा पे घर नहीं कि तुम्हें कहीं अपेक्षा करि पारुनो कहीं एटा सेमानकर डेली रूटीन थिला घरे घरे पालन करथिले मनरे पालन करथिले तो जार सुविधा अछि से ऑटो रे की गोधरे बसी से शीघ्र पळि आसुतिला ए गरीब लोक घाटी पहाड़ लोक धीरे धीरे आसला बेलकू आरे रोटी नाही कि द्राक्षस नाही से कहले अपेक्षा काहे की करूनो ए रोटी बाया परा काहे कोचो खाई दे करे माता लेके डुलिताउ छेटा एटा कोन हटे एटा रोटी आ द्राक्षा रस नुहे एटा यीशु ख्रिस्टंकर शरीर आ रक्तर निदर्शन अटे। आज आपण जते हाथ रे नेबे मन रखि थांतु एटा प्रभु यीशु ख्रिस्टंकर शरीर आ रक्तर निदर्शन अटे तार चिन्ह अटे। तो एमाने कोन करथिले परस्पर को अपेक्षा करू नथिले तापर हमें धीरे ध्यान करी करी जिबा सेहिति पई हमें 23 पदरु हमें पढ़ी पढ़ी जिबा कारण मु प्रभुंका ठारू प्राप्त जो शिक्षा तुम मान को प्रदान करियोछि ता एही शत्रु हस्त समर्पित हेबा रात्रि रे प्रभु रोटी घेनी धन्यवाद देई ता भांगी कहिले या तुम मान को निमंते मोर शरीर मते स्मरण करबा निमंते एहा करो। सेपरि भोजन उत्तर से पानपात्र मध्य घेनी कहिले ए पानपात्र मोहर रक्त रे स्थापित नूतन नियम तुम माने जेते थोर एथु पान करो सेते थोर मते स्मरण करबा निमंते करो कारण जेते थोर तुम माने ए रोटी भोजन करो ओ पात्र रु पान करो सेते थोर तुम माने मोर आगमन पर्यंत तांकर मृत्यु प्रचार करूअछो। अतएव जे के अयोग्य भाव रे प्रभु को रोटी भोजन करे किबा पान करे से प्रभु को शरीर और रक्तर दायी हेबो किंतु मनुष्य अपना को परीक्षा करू का को परीक्षा करू प्रतिवासी को नुहे स्वामी को नुहे सासू को बहु को नुहे अपना को परीक्षा करू आ सेही परि भाव रे रोटी भोजन करू ओई पात्र रु पान करू कारण जे प्रभु को शरीर को विशेष नमूनी भोजन करे और पान करे से अपना दंड निमंते भोजन करे और पान करे एई हेतु तुमान को मध्य अनेक दुर्बल आमे कहूछु कि नहीं मते दुर्बल लागुची काहे कि दुर्बल खाउछु परा हॉर्लिक्स भल भल खाउछु कि नहीं एते भल खाइला परे भी ए दुर्बल काहे कि एटा प्रथम कथा तुमान को मध्य माने आमे दुर्बल हेबा पछरे रक्त शून्यता तो अछि शारीरिक असुस्थता अछि ता सहित एटा मध्य गोटे अछि कोन लेखा अछि तुमान को मध्य कौन विशेष नमूनी भोजन करे पान करे से अपना दंड निमंते भोजन करे पान करे एई हेतु तुमान को मध्य अनेक दुर्बल और पीड़ित माने कौन पीड़ित माने खटरे सही उठा उठी हेबाटा नहीं आउरे एको पीड़ित बोली कहा जाए पीड़ित और अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती। तेणु आज आपण एटा नेबा समय आपण विशेष सावधान हेबा दरकार। एटी कोन लेखा जाउची मनुष्य अपना को परीक्षा करू कौन करू मनुष्य अपना को परीक्षा करू तो अपना को परीक्षा करू माने कौन ता 3टा विषय मु आपण मान को कहिबा पई चाहे।
এটা কହି ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ମେଜର ଅଂଶ ହେବା ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ତାପରେ ସେ ଅଂଶୀ ହେଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ମାନେ କଣ ଯେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୋର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି এটা প্রথম বিষয় ঘরে কার সହିତ কার পড়ুনଥିବ পড়োশীরে কার সাথে কার পড়ুনଥିବ মন্ডলীরে কার সହିତ কার পড়ুনଥିବ এটি আসিকরি প্রপোজ নউଥିବ এটা লেখা যাଉଛି এটি ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 21 ପଦରେ କାରଣ ଭଜନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତା ଭଜନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ଜଣେ ମାତାଲ ହୁଏ ତାପରେ ସେ ଗୁଡିଏ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କଣ ଯେ ଆମର ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ନାହୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦଉ ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ବଣ୍ଟା କରି ଖାଇ ଚିମରା ଚାପି ଦେଇଥିବେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଦେଇଥିବେ आइला पर हांडी कुंडी टुडू टाड़ा कला बेलू नाई किस पाए नाई भूख लगुला तो खाईदेली जगल मिशा नाई नाई भौणी माने प्रेम थिले कौन करबे हांडी रे थिबो जगबे 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 तापर हेटी आसुची बोले कौन करबे आसुची बोले थाली रे बंटा करे डाइनिंग टेबल रखबे तापर आसुची बोले डेली कले आवरी ताको थाली गोडे के रखबे तापर आसुची बोले से डाइनिंग टेबल का मुंड रखी सही देथिबे एटा के दिन हबो एटा जे दिन प्रेम थिबो तापर कोन करबे असले आसु नइले नै तार पई मु भूखे मरबी कि बोली आगे सतना आगो खाई देबो अरे के तो चालाक लोग कर देबे चिकन तड़का भल भलटा काढ़ी खाई देबे से बेको डेणा रे गोड़ा का इंपोर्टेंट थिबो मु कहीं कहूँ आपण मानकु अपेक्षा करिबाटा एटा कोन एटा प्रेमर चिन्ह अटे तो आज मध्य प्रभोज नेबा समय आमे परस्पर को अपेक्षा करू सेते अनेक मंडल कोन करा जाए कांग्रेसन बेसी बड़ थिले बोले देई दउचंती नले प्रथम रे समस्त को रोटी दउचंती तापर कप दउचंती तापर अपेक्षा कले के केमती भाबरे दउचंती किंतु अपेक्षा करिबा पई कहआ जाए मोर प्रिय भाई भणी माने प्रथम विषय कोन आमर परस्पर सहित केमिति संपर्क अछि माने आमे कोन अटु गोटे शरीर अंग प्रत्यंग अटु गोटे मंडली रे अछु माने गोटे शरीर रो आमे गाउछु ना नै आमे सबु मेस गोटिए पोलरो एक ही विश्वास एक परिवार जिसु ही पालक माने जिसु आमर मस्तक अटंती आमे कौन अटू आमे शरीर अटू तेरे शरीर मध्य भेदभाव न था सान बड़ हो पारे किंतु गोटे शरीर रेखा तार यार बिना ये रही पारबे सब मिसिक रही तो प्रथम विषय कौन करेंगे आपण परस्पर अपेक्षा केमती संपर्क अच्छी आप देखिए से बाइबल कौन कहूँ तुम्हें तुम नैवेद्य आनिबा समय आग तुम भाई सांगे मिलित हुआ पर तुम्हें आस आमे खाली कहूँ प्रभु मोर पाप क्षमा कर दियो राजा मोर पाप क्षमा करो कोडी क्षमा करबे प्रभु तो कौन शिखाई आमे माने जेपरी अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करियछु सेही पर हमन को अपराध सब क्षमा करो ता माने आपण क्षमा जदी करि नांती क्षमा पाइबे नहीं तो आज आपण ए प्रभोज नेबा समय प्रथम विषय देखिबे आपणकर परस्पर संपर्क केमती अछि मंडली रे आपण मान को संपर्क केमिति अछि एटा आपण देखिबा दरकार मोर प्रिय भाई बहन प्रथम विषय जदि आपण को मध्य रे जदि किछ समस्या अछि प्रथम काम कोन करिवे आपण परस्पर को क्षमा देबे परस्पर को क्षमा देबे परस्पर को ग्रहण करिवे एटा प्रथम काम ए मेजर निकट आसबा पूर्व जदि सुविधा हबो ए प्रभु पद नेबा पूर्व उल्टी देखबे से अछि कि नहीं जाई करी सरीलो नानी क्षमा दे भाउज मते क्षमा दे बाबू क्षमा दे राजा बोली क्षमा मागी दे नेले बोले आशीर्वाद मिलबो नइले कोनटा हेबो काकू जणा नै आमे कोन कहूछु ताके से कथा हेबी बे मोर खाइबाटा जिरु नहीं तो खाइबाटा जिरबा पई प्रभु नेबा नै लोक कौन करबा पई एटा यीशु ख्रीष्टंकर शरीर आ रक्त अनेक स्वामी स्त्री माडगली प्रभु खाई दउछन
ଶାଶୁ ବୋହୁ ପଡୁନାହିଁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଖାଇକି ନଉଛନ୍ତି। ପଡୋଶୀ ସହିତ ସେ ବି ଆସିଥିଲା କିଲୋ ଭୋଜନ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ସେ କାଲିଆ ମୁଇକୁ, ମତେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏଲର୍ଜି, ତ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ନେବାର ଅଛି? ନେଲେ କଣ ନିଜର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକା ନଉଛୁ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାଜା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆଗେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ମା କୁ ଗାଳି କରିଦେବୁ, ଶାଶୁକୁ ଗାଳି କରିଦେବୁ, ବୋହୂକୁ ଗାଳି କରିଦେବୁ, ପଡୋଶୀକୁ ଗାଳି କରିଦେବୁ, ପାଷ୍ଟରକୁ ଗାଳି କରିଦେବୁ। ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଁ ତତେ କାହିଁ କ୍ଷମା କରିବି? ତୁ ତ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିନୁ, ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯାଇକରି। ଏଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 11 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଆମେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଯାଇ ବିକି ଦଉଛି ଚୁମ୍ବନ କରି, ଆଡେ ତ ଡିଲିଂ କରି ସାରିଛି, ଖାଲି ଚୁମ୍ବନ କରିବାର ବାକି ଅଛି। ମାନେ ଯୀଶୁ କେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ବି ଯଦି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପିତରର କାନରେ, ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣା ଆସ, ଏ ନାଇଁ କି ମତେ ବିକିବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଇଛି, ପିତର କଣ କରିଥାନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପରେ ନେଲେ ନେବା ସିନା, ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଏ ଯାକବ ଜହନ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଆସରେ, ଆକୁ ଧର, ତାକୁ ଢୁଲାଇ କରି ଟୋଟରେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଲେ ତ ଛୁରୀ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଜଣକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କଣ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମତେ ଚୁମ୍ବନ କରି ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛ। ଏଇଟା ଆମର ଯୀଶୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଏ କୃଷର ବାଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କଣ? କ୍ଷମାର ବାଣୀ। କ୍ଷମା। ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, କି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷମା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନୁ କେବେ ମରିବୁ, ମାତ୍ର କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ରେଡି ନାହିଁ। କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ରେଡି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ମରଣ କରି କରିବ ଏଇଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ବୁହାଇଛି, ରକ୍ତ ବୁହାଇଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 11 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ କଣ? ଯେ ଜଗତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ମାନେ ଏ 3ଟା ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ବୋଲେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା କରୁ ମାନେ 3ଟା ବିଷୟ କରୁ। ଯେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଆହୁରି ଜଗତ ସହିତ କେମିତି ଅଛି। ଜଗତ ସହିତ କେମିତି? ଆମେ ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଜଗତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଉଲ ଏଟାକୁ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନିଂ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଗ ଲୋକମାନେ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଦଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଅଛି। କଣ ସେଇଟା? ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା ଜଣାଇଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। କଣ କରିବ ତୁମେ? ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି 26 ପଦରେ? 24-25 ଲେଖା ଯାଉଛି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କର। 26 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ
प्रचार करो। आज पृथ्वी रे समस्त ख्रिस्टियन समाज बाहरे मुक्त कंठरे घोषणा करुछंती एही धर्म गुरुवार पालन करी जे यीशु ख्रीष्ट कोन करथिले आम पाई मरी थिले क्रूसर्पित होइथिले से। मोर प्रिय भाई भणी माने तापर लिखा जाछ 28 पद रे मनुष्य आपना को परीक्षा करू। तापर 33 पद रे परमेश्वर पाई अपेक्षा करू। तापर लिखा जाउछि कोन कोन न करू अयोग्य भाव रे ग्रहण न करू। आ प्रभु को शरीर को विशेष न मणि जदि भजन करूछि अयोग्य भाव रे ग्रहण करिबा। अयोग्य माने कोन ए तीनटा विषय को न सुधारी करी ग्रहण करिबा एटा होछि अयोग्यता। आमरटा मन कोन कहउछंती होइलो भजन काई कि नेलु नाही हेटी नानी मुंड धोई नथिली तो प्रभु कहिछंती मुंड धोई कर भजन ने बोली मुंड धोई कर नाही मन धोई करे तुमरो मन को तुमे सफा करो तुमरो पाप को तुमे छाड़ो। अनेक चर्च रे लोक माने प्रभु सेवा को बहुत गुरुत्व दियंती। गोटे सप्ताह सारा सोमवार रु शनिवार पर्यंत प्रार्थना आसीबे पाप स्वीकार करिवे प्रस्तुत हेबे तापर रविवार दिन हमर कोन ए बाहर जे बुलुतबो सेमिस आसी हाथ तोड़ी देथिबो प्रार्थना बसबो नै केड़े केड़े बुलुतबो सेवारी आस्तिबो आ कोन करतिबो उड़िया खाइतो बारिया से मते हाथ आसी करे केत लोक मद गंध जाई नथिबो सेमन भी बारी आस्तिबे मद गंध भी चाहि नथिबो बेबिचार पापर थिबे नाना पापर थिबे एटा हमर भलो पाई नाही सेठी पाई हमर रोग बिसा भलो नाही समस्या समाधान नाही खटे सई की आ फाड़ी ढुलिछु केत लोक मरि मध्य गलेनी। एटा मु काहे की कहूची समस्तंकर चेतना पाई कहूची। आज मोर आसीबार नथिला मोर मीटिंग एबे चाली छी जेकेपुर रे प्रभु को गोटे इच्छा है नहीं ए रास्ता दे तो राति को जीवी ता पूर्वर मु रास्ता दे करे जीवी टिके मंडली लोक मास तो बसी प्रभु को वाक्य ध्यान करबा। धर्म गुरुवार लक्ष्मीपुर सहित काली की कोरापुट रे अछि कोरापुट जेल रे काली की शुभ शुक्रवार अछि आउरी उमरी चर्च रे पुनरुत्थान प्रोग्राम अछि दुईटा संध्या पुनरुत्थान महोत्सव रविवार संध्या और सोमवार संध्या दुई दिन पुनरुत्थान महोत्सव। कहीं प्रिय भाई भणी माने पृथ्वी रे आकाश तले मनुष्य मान मध्य जड़े प्रभु मरी करी उठी से पर्व को आम कौन करुचु कबर बटा जे फुल पका चुपचाप ही दौचु नाई घोषणा करवार अच्छे। मु भी आपण मान कहिबा चाहे एई वर्ष नहिले मध्य आसंता वर्ष आज्ञा कौन करिवे रविवार संध्या रे और सोमवार संध्या रे दुई दिन पुनरुत्थान महोत्सव रखिबा दरकार। पचारबे लोक माने कौन चली एटा नाई हमर यीशु ख्रीष्ट मरी कर उठिबारु आमे ताकू सेलिब्रेट करूछु हत ना सेलिब्रेट करिबा दरकार। मु जत उमरी रे भाई मान को कहिली से माने सादरे ग्रहण कले करिबु सर मनली मानिबो कि नै जानिनो आमे 10टा पिला त रेडी होछु आमर जेल से 10टा पिला बाहरले केते बड़ काम हिजो खबर ना 10टा भौणी बाहरले भौणी मान तो महाबाहिनी बाहरले केते कोन हिजो आसंत चेष्टा करबा परवर्ती समय रे ए कोन लेखा जाउची अयोग्य भाव रे आमे अंशी हेबा नाही। काहे कि जोहन 6 पर्वर मु चारोटी छोट छोट कथा कहिबा पई चाहे और सारिबा पई चाहे जोहन 6 पर्व तार 48 रु 54 जदि पढ़िबे कहीं आमे प्रभु भजन नेबार अछि सेठी आपण देखि परिबे। चारिटा कथा प्रभु कहउचंती आपण 48 रु 52 जदि देखिबे यीशु कहउचंती मु स्वर्ग रु अवतीर्ण आहार अटे मु होउची जीवंत मान्ना सेई मान्ना खाई लोक माने प्रांतर रे मले किंतु जे मते भजन करिवो से अनंत काल पर्यंत जीवित रहिबो। सेइथ में आमे प्रभु भजन नेबार अच्छी मते भल लागू नहीं आमे भाई भणी कुआ कोई हेचु मते इंटरेस्ट नहीं पाई मु नेउ नहीं बोली कहंतु नै लोक माने प्रभुस नेबे नहीं किंतु पार्टी गुपी जीवो पार्टी खोलु नथिबो खाटे डोली बोले पास्टर आगे को डाकंतु मते भजन दियंतु तक पाप स्वीकार करि पार नथिबो किछि नहीं खाटे डोलीतिबो याडे रुकाले ए बाटे गली जाउतिबो सेतकी जाय काई कि थिबार अछि मु समस्त को कहूची पार्टी फुटला बेले क्षमा मागा मागी ही दीथिबान सतना नहीं पार्टी फुटला बेले भाई भौणी पड़ोसी एलो नानी क्षमा देलो किस लालो जणा नहीं लो काली की स्टाफ जणा नहीं तोरे कौन है सासू बहु झगड़ा होते या भितर कौन है सासू को पारालिसिस हो गला
ए वाक्य शुण अनुताप कर तार बो को डाकुची ये किस कहूँ तते तो तुमको तो खाइबा देली परा चा तो देली आउ कौन देवी ये रागी जाती मत आड़ किस कहूँ लारी हुड़ी पकड़ तापर जने बुझाइला नाई लो किस पे डाकुची गला परे बुढ़ी हाथ धरी कांदुची भर भर कौन कहूची तते मुझे बेसी असुविधा कली तते हैरान कली मत क्षमा करे लो बोली से कहूची तार कांदी देखी बुआरी मिसा कांदी पकाउची तापर दुई लोक धरा धरी कांदुछंत कारण दुई जण दे तो भूलैतिबो कि नहीं मु कौन कहबा पाई चाहे भलो थिला बोले क्षमा मगा मगी ही देवा सत नहीं पर समय मिलबो कि नहीं का को जना तो कौन लिखा अछि प्रभु जी सोचते स्वर्ग रु अवतीर्ण आहार बेले बेले स्वामी स्त्री क्षमा दे नथिबे से स्वामी मरी गला पर स्त्री अधिक कांदुतिबो किस पाए ताको क्षमा दे नहीं क्षमा मांग जीवती कौन क्षमा मांगोची खार कार पड़ू नथिबो मत मोर लिखबे ए दे तोर बाबा पाके मके जागा हलो रखी रुआ इति तो मिसी करी नथलो सितियार गुण मिसी देबो राती बेले उठी मार गलो घरे सीना पूजा सुजा करबा पे के थिले से कबर बाटे के थिबे तुमको एठी सुजोग अछि हमें कोन करिबा जदि आम भितर तिक्तता अछि भाई भोनी माने एबे एठी प्रभु को क्षमा मागंतु परे गला होले बाटरे क्षमा मागी जानतु तेबे काली के आपन को शुभ शुक्रवार हेबो ओरे से आपन से शुभ शुक्रवार आनंद को आपन कोन करि परिबे जिसु जदि तांको एते अत्याचार करिथिबा लोक मानकु अमानुषिक भाव तांको निर्यातना करिबा लोक को जदि क्षमा दे पारुछंती आमे काई की क्षमा दे परबा नै प्रथम विषय कोन लेखा दउछि एठी यीशु कहउछंती मु स्वर्ग रु अवतीर्ण आहार तापर कोन कहउछन 53 पद रे जे मते भजन करे ओ पान करे से सदाकाल पाई जीवित रहिबो केते सुंदर कथा से कहउछंती आउ कोन कहउछन से तापरे 54 पद रे अनंत जीवन प्राप्त हुए आ मु शेष दिन ताकू उत्थापन करिबी केते बड़ कथा प्रभु साधारण विषय नहे प्रभु जीशु कहउछंती मु से हारो जे मते भजन करिवो से केबे मरिबो नै से अनंत जीवन पाइबो एत पे आपण रक्त और ए मांस को धरिबा समय ए निदर्शन को नेबा समय ए धर्म गुरुवार दिन गोटे विषय तीनटा विषय आपण करिवे आमे जो शास्त्रांश नैछु तार सारांश होछि तीनटा विषय परस्पर सहित केमती संपर्क होछि ताको ठीक करंतु प्रभुଙ୍କ सहित जे आपनको पाए रोटी और द्राक्षार सहिले आपण प्राण बलिदान कले तांको सहित केमती संपर्क अछि और जगत सहित केमती एटा को आपण सजाडंतु प्रभु आपण को आशीर्वाद करिवे मु प्रभु को धन्यवाद देबा पई चाहे जे प्रभु मते एक सुजोग देले आपण मान को मध्य आसीबा पई गोटे मिनिट चक्षु बंद करिबा आमे मेजर अंशी हेबा पूर्वरु गोटे मिनिट आज धर्म गुरुवार आम पई गोटे विशेष सुजोग नै आसीछि आमे कोन करि परिबा चक्षु बंद करिबा परस्पर सहित आपण को संपर्क केमती अछि जदि तिक्त भाव अछि घृणा भाव अछि अन्य कहारी को ग्रहण करि पारु नांती अन्य कहारी को बरदास्त करि पारु नांती ताको देखिले आपण को कष्ट लागुछि एबे प्रभु को क्षमा मागंतु आ एठु गला परे ताको पुनर्मिलित होई जानतु आ द्वितीय विषय प्रभु को सहित आपण को संपर्क केमती अछि कारण एटा यीशुंकर शरीर और रक्तर निदर्शन अटे एटा को आपण खाम ख्याली नहीं पारिबे नहीं एटा आपण हल्का रे नहीं पारिबे नहीं जदि आपण आकु सामान्य मने करिक नेबे आपनार दंड पाई नेबे हुए तो आपरे आपण आहुरी असुस्थ होई जिबे पीड़ित होई जिबे नले महानिद्रा प्राप्त हेबे नचेत आपण सुस्थ हेबे आपण उत्तम स्वास्थ्य भोग करिवे तापर जगत सहित आपनकर केमती संपर्क अछि सेटा आपण सजानंतु मु पदे प्रार्थना करिबा पई चाहे दया करी निज स्थान टिके ठिया हबा मु पदे प्रार्थना करिबा पई चाहे पिता परमेश्वर मु आपन को धन्यवाद दउछि आजिरो ए संध्या पाई प्रभु धर्म गुरुवार पाई मु आपन को धन्यवाद देबा पई चाहे प्रभु अनेक ए सुजोग पाई नाहंती प्रभु के रोग सज्जा के बिछना रे कहार कौन कष्ट अच्छी आसी पारि नाहंती किंतु प्रभु अपना मान को वर्ष सारा जत्न नेले आउ एही महापर्वर अंशी हेबा पई देले
ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1445 ଯୋଉ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସଫଳ କଲେ ଆଉ ସେ ସଫଳ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ। ଏ ଧର୍ମଗୁରୁ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତ ନେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସେ ମହାମୂଲ୍ୟକୁ। ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମେ ଜଗତରେ ହଜି ନ ଯାଉ ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ପିତର ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଛାଡିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ନ ହଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେତେ ଥର এই মেজর অংশী হবু সেতে থর খ্রিস্টଙ୍କର মৃত্যুକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ ଅଛି, ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍। ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର আগমନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍ ଆମିନ୍। ଦୟାକରି ବସିଯିବା।